guys, ini namanya burung lovebird. Burung lovebird lagi bercumbu tuh. Yo. Namanya Piko. Namanya Piki dan Piko. Burung lovebirdnya yo. Sarapan yo. Sarapan ya. Dang. Kayak bubuk. Gendut anak. Burung cicit. Burung lovebird. Marane iki burungnya. Burung lovebird. Baru dibeli kemarin, guys. Regane 4,5 juta. Sak kurungane, sak godhogane, murah toh? Ayo komen ya. Larang murah 4,5 juta oleh loro. Loh guys. Burung lovebird warnanya hijau godong 1.500.000 regane guys. Oh ndelok tuh iki. Kalau sawo sing duwe komentar merapat ya guys ya. Ojo lali klik like and subscribe. Oh iya. Iki nek Oman iki, Oman. Oh, kaosnya cepot, Oman. Bajune Barca, bajune Barcelona, bajune kuwi, Oman kuwi. Heeh. Coklat iki, mam coklat. Dipakan burungnya. Burungnya dipakan ya. Oh, burung. Apa? Coklat neh deh coklatnya. Oman yang coklat. Coklatin di coklatnya. Ceklan burungnya ceklan loh, burungnya loh. Burung sarapan pagi burung. Loh burung. Anakmu video terus ini ben dino. Besok gede toh. Oke, ayo burung, bangun yuk. Aja ndelik. Ayo tangi neh lah burungnya. Sampai ya. Jangan lupa klik like and share and subscribe ya. Ya, berlangganan terus ya. Tunggu konten-konten berikutnya bersama Mas Pur Adventure. Adventure apa adventure? Adventure. Terima kasih.